Okay, we will continue our lecture, our course, yeah, about waves. Yeah. So last week we have discussed about properties of waves. Okay, and also today we also discuss another properties of waves. Yeah, so-called superposition. So the superposition, it means that if we have more than two waves, what happened to them? Okay, so this is called superposition. So if we have two or more waves, okay, so it means that the total wave function, yeah, the total wave function is the summation of each wave. Okay, so this is the case. Yeah, what happened when two waves collide, for example? Well, collide in the sense that, well, not, yeah, it's similar properties like in particle, ya, artinya bahwa bertabrakan ini dalam tanda kutip, ya. Jadi sebenarnya bukan bertabrakan ya sifatnya. Oke, mohon di mute dulu. Okay, so if we have two more waves, it means that these two function or more, we could sum all of them, yeah. So the total wave function, we call this superposition of waves. So this is, for example, the two wave. Yeah, for example, we have the same phase. Yeah, the first picture above. Okay, one wave propagates from left to the right, and the other and the right wave. Okay, it moves from right to the left. Okay, so they have the same phase. So the second picture, yeah, is the two wave which has opposite phase here. The phase difference is pi over 2 or 90 degrees. Sorry, not 90 degrees. 180 degrees or pi, yeah, pi. Okay, so this phase difference is 180 degrees or pi in radian. Okay. So for example, the first case, yeah, we have this bigger one on the left and the smaller one on the right side. Okay, when they meet, yeah, the amplitudes become higher. Yeah, it's summation of these two waves. Okay, wave functions. So so this wave, yeah, move from the right left to the right, and the other right to the left. Okay, and they meet, they collide, yeah, and then the amplitudes becomes bigger, yeah, than others. Also, this is the summation. Okay, jadi ini contohnya ya, yang apa namanya, ini di sebelah kiri dan sini sebelah kanan, ya. Dia masih bergerak satu kiri kanan dan yang kanannya itu dari kanan ke kiri. Jadi dia ada suatu saat di mana pada saat yang tertentu dengan tempat posisi tertentu gitu ya, dia akan seperti bersatu gitu ya. Jadi Anda lihat di sini amplitudenya ya itu merupakan penjumlahan ya, kalau yang paling besar. Jadi yang paling besar ini penjumlahan dari maksimum amplitude gelombang yang kiri setelah lagi gelombang yang kanan. Kemudian setelah itu dia berpisah lagi ya. Seperti ini dan seperti ini. Jadi ini gambaran simulasinya aja. Okay. So this is the simulation of two wave which has the same phase ya, but the opposite propagation. Jadi dia punya fase yang sama tapi arah propagasinya berlawanan gitu, dari kiri ke kanan dengan kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi Anda lihat di sini, ketika fasanya itu 180 derajat, artinya bahwa
yang titik lembah dengan titik puncak bertemu, dia akan saling menghilangkan. Jadi ini yang dikatakan superposisi yang sifatnya destruktif. Ya, jadi antara puncak ya, dengan lembah, titik lembahnya mereka bertemu. Tapi kalau puncak dengan puncak saling bertemu, dia akan makin tinggi amplitudenya. Begitu. Jadi itu yang dikatakan superposition. So the superposition principle ya. So if waves ya, two waves overlaps into each other, they will sum to result the new waves ya, called result. We call this resulting wave ya. So this, for example, if you have two wave function, okay, y1 and y2, yeah, we sum of them, we sum two of them, and they have becomes new wave function called y prime. So okay, so this is the new wave function. So as a note, okay, the overlapping wave yeah, doesn't change its propagation into each other. Okay, jadi mereka tidak gelombang overlapping itu tidak mengubah penjalanan masing-masing. Mereka tetap berjalan apa istilahnya menjalar ya sesuai dengan masing-masing saja. Gitu. Kan contohnya nih yang tadi ya. Gitu ya. Why superposition works? Because wave equation is a linear equation. So if we have more than two solutions, it means that we could sum all of the solution of the wave equation. Okay, that is why the superposition works. Okay, because it's the implication of linear properties of wave function. Jadi mengapa ada superposisi? Karena dia merupakan akibat dari sifat linearitas dari persamaan gelombang. Jadi kalau persamaan gelombangnya itu linear, itu artinya kalau ada solusi lebih dari dua, itu bisa kita jumlahkan. Ini analog ya dengan apa namanya osilasi harmonis ya seperti ini. Jadi dia bisa dijumlahkan. So phasor summation. Just a moment. Okay, phasor summation. Okay, phasor it means a vector with amplitude ym of the waves. Okay, that rotates with respect to the origin. Okay, with angular speed omega of the waves. Okay, so the summation of the phasor can be used if the wave which will be which we will sum this we have the same angular speed omega. So so this is the condition where this phasor diagram can be applied. Okay, this the waves that will be super if we ya artinya bahwa dia nanti, jadi kalau gelombang itu yang akan dijumlahkan ya akan disuperposisikan itu memiliki laju angular yang sama. They have the same angular speed. Okay. They could also have different amplitudes, yeah. But for simplicity, for the rest of our lecture, we take the special condition where the amplitudes have the same value. Okay. Oh, okay. Is there any question in this case? Ada komentar atau pertanyaan? Any question?
Okay, let us continue. So this is the phasor diagram. As you see that we have discussed it, I think last week, yeah. So for example, if we have this E0 is the amplitude of the waves, okay? This A1 is the function. So it means that in this case, E1, let's say this T, this is 0, E0, sine Kx, Kx minus omega. Okay, for this case is E0 sinus Kx minus omega t plus V. Okay. Okay. Is there any question? Any question? Okay, let us continue. Jadi fungsi gelombang yang diberikan ini merupakan proyeksi dari phasor ya. Jadi N0 di sini adalah merupakan amplitudenya. Gitu. Jadi fungsi gelombangnya itu merupakan proyeksi dari N0 gitu ke sumbu vertikal. So this is the summation of two waves using phasor diagram. Okay, we have E1 in E2. Yeah, the phase difference between E1 and E2 is phi. Okay, so we have, for example, this is a triangle problem. Yeah? So it means that the resulting of the resulting of wave function, EP is ER sinus Kx minus omega t plus alpha. Okay. Is there any question in this case? Any question? Jadi ini merupakan penjumlahan dua gelombang yang berbeda fasa ya, ini dengan secara grafis. Jadi gelombang resultan itu adalah EP, ya. Proyeksi dari fasor ER pada sumbu vertikal. Oke. Kalau dia itu ada banyak, misalkan ada N buah gelombang gitu, itu tinggal dijumlahkan aja. Jadi sekali lagi ingat, amplitudenya itu bisa berbeda, tapi di sini kita untuk simplicity itu kita ambil N0. N0-nya amplitudenya sama. Begitu. Ini untuk berapa gelombang? 1, 2, 3, 4 ya, untuk 4 gelombang. Oke, any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jadi kita di sini sebenarnya hanya menuliskan yang bagian osilasinya saja. Kalau Anda mau tulis lengkap, sebenarnya ini tuh ditulis seperti ini. EP itu sama dengan ER, gitu ya, sinus, misalkan Kx kurang omega t, bisa plus, tambah alfa. Gitu. Lengkapnya seperti itu. Jadi penulisannya di sini dikhususkan untuk yang osilasi saja. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Any question? If not, let us continue. So we have the next lecture is about interference. Okay, this interference it's nothing but the superposition of two or more waves. Yeah. We assume that they have the same amplitude and the same the speed, propagation speed, and also the same wavelength, but they have different phase. Jadi dua gelombang atau lebih. Jadi interferensi itu merupakan akibat, interferensi itu adalah merupakan superposisi dari dua gelombang atau lebih.
yang diasumsikan bahwa amplitude panjang gelombangnya serta lajunya itu sama, tapi yang berbeda fasenya. Jadi interferensi itu merupakan tidak lain adalah merupakan superposisi dari dua gelombang atau lebih. Jadi this is the example. Ya, we have two wave function y1 and y2. Okay, y1 we have as the form ym sinus kx minus omega t, while y2 they have ym sinus kx minus omega t plus phi, which is phi is the phase difference. Okay, using this trigonometric formula, yeah, this above here. So if we sum these two functions, y1 and y2, yeah, using the above formula, you will get that this is the amplitude and this is the wave function. Okay. So you see that so this is for constructive. Constructive means that cos phi over 2 is equal 1. Okay. It means that, sorry, I will take the blue. It means that phi over 2, okay, equals to sorry, this should be m pi, sorry, should be this should be plus minus 2, sorry. Okay. Why? Because usually we have the intensity of the wave is the magnitude of the, sorry, the magnitude of the wave function squared, okay? So it should be cos squared phi over 2 equals 1, okay? So cos phi over 2, the value should be plus minus 1. In order we have a constructive interference, okay? Constructive interference, it means that we have a maximum amplitude like this, 2ym, or plus minus 2ym, okay? So it means that this phi, the phase difference, it should be 2 pi times m, okay? The multiplicity of 2 pi with m, okay? While destructive, it means that the amplitude equals 0, okay? So we have this cos phi over 2 equals 0. So it means that phi 2 is m plus pi. Okay. Is there any question in this case? Any question? Jadi kalau konstruktif itu bayangannya kalau untuk bunyi itu makin kencang kedengarannya, sedangkan destruktif itu dia tidak kedengaran. Itu yang paling mudah kalau misalkan kita ambil contoh untuk yang apa namanya cahaya ya. Kalau konstruktif itu terang, kalau destruktif itu gelap. Kalau terang gelap itu seperti itu. Jadi konstruktif itu terkait dengan interferensi yang terang, yang menghasilkan terang, sedangkan destruktif itu yang gelap. Kira-kira seperti itu. Sorry. Ada pertanyaan? Any question? Okay, if not, let us continue. So, can you think about this problem about two identical waves? Yeah? They have the propagation has direction. They have the same propagation direction, and they admit the phase difference is pi over 2 radian.
calculate the amplitude of the resulting wave in terms of Ym of each wave. Okay. Can you think about it for 2 minutes? Yeah. Any question? Recording in progress. Question? Or anyone have any idea about this problem? Okay. So this is the solution, for example. Yeah, the phase difference is pi over 2 or 90 degrees. Yeah. Okay, it means that phi is pi over 2. Yeah. So the amplitude, yeah, in this case, yeah, cos phi over 2. Okay, so cos phi over 2, phi over is cos a quarter of pi. Okay, so we will get 1.4 times the initial amplitude. Yeah. The resulting wave is the amplitude is 1.4 Ym. Okay. Is there any question? So superposition and interference. Okay, so we have discussed just now, yeah, that we see that if two waves collide, yeah, and then we will get the bigger amplitude or smaller amplitude from the resulting waves. Okay, this is called constructive and destructive interference. It depends on the sign of each wave. So this is, for example, as you see that the first picture above is the constructive superposition, while below is the destructive superposition. Okay. So in general, they could happen. The form is like this below. Okay. So this is if we consider two harmonic waves, A and B, they meet at the point x equals 0, which is the origin. They have the same amplitude, but the angular frequency, the second angular frequency is 1.15 times omega 1. Yeah? The second, so this is A, for example, is omega 1. The angular frequency, and while B it has omega 2, yeah, its angular frequency. Okay,
So what is the form of this superposition between A and B? We call it CT. So this is the form, like this. So, so the bigger one is the constructive interference, while the smallest one, the biggest one is in constructive interference, while the smallest one is destructive interference. Okay, like this. So this is above is the initial waves, yeah, while below is this interference, yeah. The interference of these two waves. We call it in bahasa pelayangan, ya. Pelayangan itu Indonesia apa ya? I forgot. I forgot. Pelayangan itu ada yang tahu nggak pelayangan itu dalam bahasa Inggris apa istilahnya ini untuk bunyi sebenarnya. Okay, let us forget about this. So this is called pelayangan. So they also wave could also be reflected. Jadi gelombang itu dapat juga dipantulkan. So if a wave propagates from another boundary to another boundary, it could happen also that this wave could be reflected. What is reflection? Okay, this is the picture on the right-hand side. Okay, for example, this is the fixed boundary, fixed point boundary. Jadi istilahnya ini titik tetap. Yang di sini free boundary. Free boundary it means that ujung bebas, ya. Jadi kalau dia itu bergerak dari kanan ke kiri, Anda lihat di sini perbedaannya. Untuk yang ujung tetap itu terjadi pembalikan fase. Jadi dari awalnya positif, tiba-tiba dia berubah 180 derajat, ya, kebalikan. Itu gelombang pantul. Sedangkan kalau untuk yang ujung bebas, ya, free boundary ini, ya, jadi dia bergerak dari kanan ke kiri. Anda lihat di sini, jadi batasnya itu nanti akan naik, kemudian sampai maksimum, ya. Setelah itu dia dipantulkan dan mereka punya apa istilahnya? Jadi ketika yang dipantulkan untuk yang ujung bebas, dia fasanya itu sama. Jadi, hanya memang berbeda arah propagasinya, itu aja. Jadi memang kalau untuk yang ujung tetap itu biasanya ada pembalikan beda fase gitu ya, sehingga nanti akan terjadi ya kemungkinannya akan destruktif sifatnya. Kalau yang ujung balik, ya, ujung bebas itu nanti gelombang yang pantulnya itu dia mempunyai fase yang sama, sehingga biasanya yang ujung bebas ini dia akan saling menguatkan. Oke, ada pertanyaan nggak atau ada komentar, any comment? Jadi we have discussed about reflection of wave, okay? So we have fixed point boundary, and then we have free boundary. For fixed point boundary, if the wave has a fixed point boundary, it will reflected with 180 degrees. The phase will change to 180 degrees. So it means that the amplitude have a negative value. Okay, the reflected wave, yeah, will have negative amplitude. Okay, while for free boundary, the reflected wave it will have
the same phase ya, as the incoming wave. Jadi dia fasenya akan sama dengan yang datang. Oh, ini istilahnya pelayangan itu in English itu beats. Beats. Ya pakai S ya, beats. Jadi kalau Anda ketemu beats itu maksudnya pelayangan. Seperti itu. Okay, so this is the simulation. Yeah, you see that left is a fixed point boundary. Yeah, as it reflects the phase difference is 180 degrees or pi radian. Okay, the reflected wave will have negative amplitude. Okay, for fixed point boundary. While for free point boundary, okay, the reflected wave will have the same phase. Yeah? So it means that for fixed point boundary, it will have this destructive interference with incoming wave, while for free point boundary, it will have it will have constructive interference. Yeah? The reflected wave with the incoming wave. Okay, is there any question in this case? No? So this is, for example, why we need to study about the reflection. Yeah? This is, for example, if we have the high speed to low speed, yeah, from low mass density to high mass density. Okay, so it means that, sorry. Sebentar, okay, yeah. This one, yeah. So this mu here, mu1 and mu2, it means that mu1 is less than mu2, while this one is mu2. Oh, sorry. This mu1 is greater than mu. Oke, jadi kalau untuk refleksi ini Anda lihat, untuk yang rapat masanya itu kecil, jadi apa namanya? Jadi kalau untuk yang rapat, jadi kalau misalkan gelombang datang dari apa namanya yang rapat masanya kecil, gitu, dia itu mirip seperti apa namanya gelombang yang dipantulkan itu seperti ujung tetap kan. Okay, is there any question? So, jadi kalau untuk gambar yang kanan itu misalkan kalau misalkan gelombang itu datang dari yang rapat masanya lebih besar ke rapat massa yang lebih kecil. Jadi itu seperti ujung tetap di situ. Maaf, kalau yang ini adalah kalau yang sebelah kiri itu adalah ujung tetap, yang sebelah kanan itu adalah ujung bebas. Sorry. Okay, is there any question? Any question? Tidak ada. Okay, no question. Okay, so standing wave. Yeah. If two sinusoidal waves with the same amplitude and the same wavelength propagates in the opposite, yeah, and they will interference to result the standing wave. Yeah, so this is two sinusoidal wave. Yeah. They have the same amplitude
and the same wavelength, K and omega. So it means that using trigonometric identity above here, okay, we will have the function y prime, yeah, the summation of y1 plus y2 equals to this function. Okay, so it means that the function that only depend on x, yeah, split into, so this is the propagating wave, and this is a propagating wave. Yeah. So this is the reflect, for example, y1 is the reflected wave, yeah, of y2, y1. Okay. So jadi kalau Y1 itu adalah dua buah gelombang, Y1 dan Y2. Jadi Y2 ini merupakan, misalkan ya, merupakan gelombang pantul ya dari Y1. Jadi kalau penjumlahannya itu adalah seperti ini. Y1 itu sama dengan, Y prime itu sama dengan Y1 plus Y2. Jadi kalau kita jumlahkan, ya, Anda lihat di sini, yang dalam kurung di sini kan sinus kx per omega t itu kan disatukan. Ya. Jadi ketika dijumlahkan, fungsi yang hanya fungsi x saja itu dia terpisah gitu, split ya. Jadi antara fungsi x saja dengan t saja. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Jadi kalau Anda lihat di sini, amplitudenya itu bergantung pada posisi. Its amplitude, it depends on the position. And this is the oscillation part, yeah, that describe that this is unpropagated wave, unpropagated wave. Jadi ini gelombang tidak menjalar. Yang cos omega t itu merupakan bagian osilasinya, begitu. So this is the simulation, ya, of standing wave, atau gelombang tegak atau gelombang berdiri. Yeah. Okay, you see that it will become destructive if the peak meets the lowest point of the valley. Jadi ini adalah interferensi destruktif. Ya, Anda lihat ketika antara maksimum itu ketemu dengan minimum. Ya, sehingga nanti dia akan saling menghilangkan. Okay. This is for standing wave. So what about the nodes? The nodes, it means that the points with zero amplitude, so zero amplitudes, it means that sin kx equals 0. Or, so sin kx equals 0. So it means that kx is the multiplication of pi, okay? So kx equal to n pi, okay? Because k in this case is 2 pi over lambda. So we will get that the position of these nodes have this form. So this is the position of the nodes, yeah, with zero amplitudes. With n equals 0, 1, and 2. Okay. Any question in this case? Any question? No. Oke. Jadi ini terkait dengan node. Kalau anti-node itu adalah ketika amplitudenya itu maksimum. Jadi titik-titik dengan amplitude maksimum. Jadi kalau amplitude maksimum itu artinya bahwa sin kx itu sama dengan 1. Kalau sin kx sama dengan 1, itu artinya kx itu kelipatan dari pi per 2. Seperti itu. Jadi nanti kalau Anda dapatkan bahwa posisi antinodes yang merupakan titik-titik maksimum, itu adalah letaknya n plus setengah kali lambda per 2, di mana n itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Okay, any question in this case? Okay. Just wait
for a moment ya, bahasa Indonesia. Jadi gelombang tegak itu merupakan gabungan ya dari dua gelombang berjalan ya, yang berbeda arah propagasinya. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ya dia bisa saja berbeda fasa, tapi kita ambilnya di sini dia fase yang sama, tapi arah propagasinya berlawanan. Sehingga yang tadinya gelombang berjalan yang seperti begini, Kx kurang omega T dengan sin Kx plus omega T, kalau saya jumlahkan, itu antara fungsi yang sinusnya itu bergantung pada Kx dengan fungsi cos fungsi yang bergantung pada X dan omega bergantung pada T-nya, itu dia terpisah. Itu adalah ciri dari gelombang berdiri. Jadi artinya bahwa amplitudenya itu bergantung pada posisi, gitu. Sedangkan yang bagian ini adalah bagian dari osilasinya, gitu. Jadi antara bagian osilasi dengan bagian posisi itu terpisah. Kalau ini kan menyatu kan ya, Kx kurang omega T, ini Kx plus omega T. Jadi kalau digabungkan ya terpisah antara yang fungsi X saja dengan fungsi T saja. Jadi yang fungsi T itu adalah osilasi, sedangkan yang fungsi X-nya itu ternyata nanti berpengaruh pada amplitude. Jadi ini contohnya kalau Anda lihat. Nah, jadi kalau untuk gelombang tegak itu ada yang disebut namanya node ya. Node gitu. Node dibacanya itu node tapi bacanya node. Itu adalah titik yang amplitudenya 0. Jadi kalau amplitudenya 0 itu berarti kan sin Kx sama dengan 0. Kalau sin Kx sama dengan 0 itu artinya Kx itu merupakan kelipatan dari NP. Kelipatan dari P lah ya. Jadi didapat bahwa posisi node ya, itu merupakan n lambda dibagi 2, di mana n-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk antinode, yang titik-titik yang amplitudenya maksimum, yaitu 2 YM, ya, itu Kx-nya itu adalah kelipatan dari Pi per 2. Jadi ini adalah n plus setengah kali Pi, atau didapatkan bahwa posisi-posisi dari posisi dari antinode ya, itu bergantung pada lambdanya n plus setengah kali lambda per 2. Sedangkan yang di atas itu kelipatan n dari lambda per 2. Begitu. Nah, ini istilahnya standing wave on the rope ya. So we have to determine the boundary condition how the wave could be reflected. For example, for fixed point boundary, while y equals 0, so at the end of the rope, yeah, it will be node. Okay. While for so the reflected wave will have the opposite sign. Yeah. Okay. Okay. So for free point boundary, so at the end of the rope, we will have antinode. Okay, and the reflected wave will have the same sign. Okay. Or this is they have, so the phase different for the previous case for fixed point boundary, the phase difference is 180 degrees, while for free point boundary, the phase difference is 0. Okay, for both, if both of them or both of these, what we call it, rope, yeah, they have fixed point boundary. Okay, jadi untuk kasus kedua ujung terikat, so we have at the end of the rope, yeah, both of them, yeah, are fixed point boundary. Oke, jadi keduanya itu pada ujung-ujung tali itu kan merupakan ujung terikat. Sehingga nanti ini didapatkan bahwa gelombang berdirinya di seperti ini.
Jadi kalau untuk X sama dengan 0, itu adalah sama dengan 0 tentunya. Ketika X sama dengan L, itu juga sama dengan 0. Jadi yang untuk yang kedua itu adalah sin KL sama dengan 0, itu didapatkan bahwa K itu sama dengan NP per L, L besar, di mana N itu adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian Anda dapatkan bahwa lambda di sini adalah 2L dibagi N. Kemudian, if you use this formula, this lambda times F equal 5, which is the speed of propagation of the waves. Okay. Jadi Anda dapatkan bahwa the frequency depends on the speed, ya, NV over 2L. Where V is the square root of tau, which is the tension of the rope, over mu, which is the mass density of the rope. Okay. Is there any question in this case? If not, let us continue. Okay. So this is the standing wave for this formula. Yeah. Both of at the end of the rope, yeah, it has two fixed point boundary. So, ujung terikat. Ya. Jadi untuk kasus pertama ini adalah L, ya. L itu sama dengan setengah lambda. Kalau yang ini adalah L sama dengan lambda. Sedangkan yang ini adalah L sama dengan 3/2 lambda. Ya, sedangkan yang bawahnya itu adalah L sama dengan 2 lambda. Jadi kalau Anda lihat di sini lambda N itulah 2L per N. Jadi kalau misalkan N-nya itu sama dengan 1, ya berarti Anda didapatkan lambda 1 itu sama dengan 2L. Sedangkan untuk N-nya itu 2, itu adalah lambda sama dengan L, lambda 2-nya. Begitu juga frekuensi. Jadi ini apa ya, kalau Anda mainan, saya suka mainan ini nih. Jadi seperti apa, karet gitu ya, Anda buat simpangan, kiri kanan itu terikat. Itu menarik gitu, seperti itu. Okay, this is for standing wave for rope, ya, for string. So frequency resonance, the resonance. So resonance is formed as the standing wave form. Okay, so we have resonance as the standing wave form. Yeah? So it means that this F here, if we have this formula here, the last one, okay, we get that this F equals to N over 2 capital L times square root tau over mu, where lambda is 2L over N. Okay. So for the first fundamental harmonic, we have this L equals to lambda 1 over 2. So the first frequency is F1 is 1 over 2L square root tau over mu. For the second harmonic tone, first over tone, we have L, capital L equals lambda 2, while F2 equals to 2F1, okay, etc., etc. So this is called the resonant frequency. Okay, that's it. Is there any question in this case? Is there any question? Okay, if not, let us continue for our next lecture. Okay. Our next lecture is about, just a moment. About sounds, yeah.
Okay, can you see this PowerPoint, the screen? Hello? Yes, sir. Okay, so we will continue about sounds. Yeah, this is sounds is the type of mechanic waves. Yeah? The sounds. So sounds, it means that we have a longitudinal wave. Yeah, this is the example of longitudinal waves. And this is also the example of mechanic waves. Okay, so mechanic wave, we have a transversal wave and also longitudinal waves, and they propagate. Yeah, they propagate needs a medium to propagate. For example, the medium of the propagation medium of the sounds is the air or water, for example. This is for sound or mechanic wave. For example, we have also discussed just now, yeah, and also last week about transversal wave, which is the mechanic wave, and this is also gelombang tali istilahnya, wave ya. String wave or rope wave, for example, gelombang tali. Jadi gelombang tali itu adalah contoh dari gelombang mekanik yang bersifat transversal. Sedangkan longitudinal itu adalah, sedangkan bunyi itu adalah gelombang longitudinal ya, contohnya. Dan keduanya itu merambat membutuhkan medium. So we have the string wave, which is this wave propagates, yeah. This transversal wave propagates using rope or string, yeah. While this sounds propagates, yeah, using air or water, yeah, for example. Okay, so we have mentioned that the medium of the waves, this of sounds, is air or water. Okay, and this air is nothing but this is the example of the fluid. Yeah? The fluid. Okay, so the terminology, yeah, we have a point source here at the center of the sphere or circle. Okay, so we assume that the source is a point. It means that the source is very small. The size of the source is very small, so we could simplify this source is a point. Okay, and then we have a wavefront. Yeah, here. Wavefront, it means that the surface with the same phase. And also we have rays. Yeah. Rays is what is called? Rays, it means that this perpendicular to the wavefront. Yeah. And it means that the direction of propagation, rays, yeah, is perpendicular to the wavefront. Okay, this is the terminology. Okay, for very large radius or the wave is very far, yeah, from the point source, it means that the wavefront, which is spheres like this, we could simplify it by the planar, the surface becomes planar, okay? The spherical wave, yeah, become planar wave, okay? So this is, for example, the source, only one source of the sound, for example, which is called monopole, okay?
like this. This is a monopole, the source only one. Okay, this is a monopole stationer. And this is for dipole. Dipole, it means that we have two sources of sounds. And this monopole, we have a spherical symmetric, while in dipole, we do not have spherical symmetric. Okay, for dipole and above. So this is for quadrupole. Quadrupole, it means that we have four sources. Okay. So this is for linear quadrupole source. Yeah. We call it Garputala in bahasa. Garputala. So this is the near field picture, and this is the far field picture. So the far field picture, it looks like a dipole, yeah? Far field. Okay, so this is the wave function. So this is transversal, for example. Yeah. This y is the direction of vibration, while x, this x-axis is the direction of propagation. For longitudinal wave, yeah, we have this so-called displacement of the equilibrium points. Yeah. This S here depends on X and T equals to S. So we take this to simplify. We take the form should be harmonic. Yeah. For example, we take the form of cos. Yeah. So this longitudinal wave is S x comma T Sm cos Kx minus omega T. So you could also use sine and cos because this is the identical for wave function, but they have different phase. So this is the different phase, only 90 degrees. So this is S. We call displacement of from equilibrium point. So this is the example of longitudinal wave. Yeah. This is the displacement, okay? So displacement here, yeah, they have less density, okay? So this is this displacement, okay, this one. So you see that this displacement is less dense, yeah? Less dense than this one. So we have this P here, which is denser, yeah, than this one. Okay, so this is we call displacement. So displacement, it means that the density is smaller than we call it pressure. Okay, so this is the what we call it, yeah, displacement. Yeah, this is for displacement, while this one here is the pressure. Yeah? So this is the pressure. We could also, as a function n x and p, yeah, it means that delta p here is the pressure difference in the medium because of the compression, while the compression we call compression if delta p greater than 0. If we call this expansion, it should be delta p less than 0. It means that delta S is a maximum if, so delta P and S has 90 degrees phase difference. Okay, it means that if delta S maximum, delta P equals 0. Okay, in this case. So this is, sorry. So the denser one is the pressure, yeah, while the less dense is the displacement. Okay. Is there any question in this case? Oh, sorry.
Sorry. Just a moment. Just a moment. Okay. Is there any question? Jadi kalau kita lihat, ya jadi kalau bunyi ini fungsinya itu ada dua. Jadi ada satu yang disebut namanya perpindahan atau displacement dari posisi timbang. Yang bentuknya itu adalah, ini kita ambil saja, Anda bisa terbalik. S itu X, T adalah SM cos KX kurang omega T. Di mana SM itu adalah amplitudenya yang maksimum. Sedangkan untuk yang, jadi ini contohnya ini ya. Jadi kalau di sini ini adalah P, jadi Anda lihat di sini, dia kalau untuk pressure itu dia lebih tebal kan, lebih padat gitu, lebih padat. Sedangkan yang displacement di sini itu dia lebih jarang. Lebih jarang. Jadi tekanannya bisa dikatakan di sini itu 0 kalau dibanding dengan di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini, ketika dia itu berjalan, ya, Anda kan kelihatan di sini ada yang lebih padat kan. Nah, yang lebih padat itu adalah di mana delta P-nya itu maksimum, sedangkan yang lebih jarang di sini itu delta P-nya dia minimum. Ya, makanya di sini antara displacement dengan delta P itu berbeda sudutnya 90 derajat. Ya, jadi artinya kalau delta P itu dia bisa mengalami perubahan dalam medium, karena kalau delta P lebih besar dari 0, artinya medium tersebut itu ada kompresi gitu, ada tekanan, tertekan gitu. Sedangkan ada juga mereka ini menggunakan ekspansi gitu. Delta P-nya lebih kecil dari 0. Oke. Nah, ini kalau kita bandingkan ya. Oke, ini laju gelombang antara gelombang transversal ya, pada tali dengan gelombang bunyi atau longitudinal. So we compare the speed of the wave. Yeah, the first one is transversal wave on the rope. Yeah, we have the speed of the wave equals to the square root of tau over mu. Tau is the tension of the rope. Yeah, it's related to the elasticity, while mu is the mass density, related to the inertial one. Oke, jadi untuk gelombang transversal kita udah bahas bahwa V itu adalah akar dari tau dibagi mu, di mana tau itu adalah tegangan yang terkait dengan elastisitas, sedangkan mu itu adalah massa atau rapat massa lah gitu, terkait dengan inersial. While in the sounds, which is the longitudinal wave, we have the square root, the speed of the wave of the sounds is equals the speed of the sounds equals to square root B over rho, ya, where B is we call this bulk modulus, while this rho is the mass density over a volume. Okay, this modulus bulk defined as like this. Oke, jadi modulus bulk itu B, jadi bulk itu terkait dengan volume. Dia merupakan B di sini adalah delta P dibagi delta V dibagi V. Ini adalah perbedaan tekanan dibagi dengan fraksi dari perubahan volume. Itu adalah modulus bulk. Dan kalau Anda lihat di sini, modulus bulk di sini terkait dengan elastisitas gitu ya. Sedangkan volume dari rapat masanya atau densitasnya itu terkait dengan inersialnya. Begitu. Nah, jadi ini kita udah tahu bahwa untuk gelombang intensitas rata-rata ya, di average intensity of the transversal wave on the rope ya, P bar equals to 1/2 mu V omega squared times Ym squared. Okay, while for the longitudinal wave, yeah, so for transversal wave, we talk about the average of this
power, average power, while in the intensity we call it this for sound we take the analog of P bar, which is the intensity I, capital I. The intensity is related to equals to P over A. They have similar formula, but we replace mu by rho, Ym by Sm. Okay. So the relation between pressure and the displacement amplitudes is equals to this one. Oke. Jadi kalau untuk jadi untuk bunyi kita menyebutnya adalah intensitas. Intensitas itu adalah P dibagi A. P-nya di sini adalah P rata-rata. Ini adalah setengah rho V omega kuadrat kali Sm kuadrat. Sedangkan gelombang transversal pada tali itu kita tidak berbicara intensitas, tapi berbicara daerah rata-ratanya saja. Jadi ya kurang lebih mirip lah ya. Mirip lah. Oke, is there any question in this case? Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Saya udah cukup banyak ini berbicara. Ada pertanyaan atau question? Intensitas. Okay, if not, let us continue. So the intensity of the sounds coming from point source. So the area of the wavefront. So we have this source S here, and we have this wavefront here, which is the distance between S and the wavefront is R. So it means that the surface of the wavefront is equals to 4 pi R squared. Okay. Jadi ini kita berbicara tentang intensitas bunyi dari suatu sumber titik. Jadi kalau kita lihat di sini ada S yang merupakan sumbernya. Ini dia ada permukaan gitu, permukaan apa itu? Gelombang ya yang berjarak R kecil. Nah, luas dari permukaan gelombangnya itu adalah 4pi kali R kuadrat. Jadi dalam hal ini untuk intensitas itu adalah PS dibagi A ya. PS itu adalah daya, bisa daya rata-rata terbagi jadi atas P dibagi A ya, di mana A-nya itu adalah 4pi R kuadrat. Oke. Kemudian we introduce so-called decibel scale. So because the intensity of the sound, for example, this the threshold of the human ear, yeah, to hear the sound is 10 to the minus 12 watt over m squared. Yeah, so using this scale, this threshold scale, well, it's really not complicated ya. It's unusual ya, jadi agak aneh saja, jadi agak repot lah ya. Bukannya ini, jadi harus tulis 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat. Jadi biasanya karena intensitas ini sangat kecil ya, 10⁻12 pakai 10 pangkat gitu. Biasanya orang menghindari intensitas yang cuma yang pakai 10 pangkat lah gitu. Jadi biasanya agar supaya lebih lebih friendly ya, lebih friendly, user friendly, lebih mudah digunakan, biasanya easy to use ya. Jadi biasa kita memperkenalkan yang disebut namanya skala desibel. Kita sebut namanya beta. Nah, jadi ini dikali 10 desibel. Log I dibagi I0, di mana I0 itu adalah batas ambang pendengaran manusia. Ya, I0. Seperti itu. Itu skala desibel. Jadi kalau Anda bilang misalkan 100 desibel, berarti berapa tuh? Berarti I-nya tuh berapa? Kalau 100 desibel. Kan kalau yang kemarin itu lagi rame-rame tentang masalah desibel ya TOA.
Jadi kalau betanya itu adalah 100 dB, itu berarti log dari I per I0 itu adalah berapa? Berarti 10 kan? Betul nggak? Jadi I dibagi I0 itu adalah 10 pangkat 10. Jadi kalau I-nya diinikan, ini adalah berarti 10 pangkat min 2 ya, watt per meter persegi. Begitu. Jadi masih 0,01 watt per meter persegi yang 100 desibel. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Any question? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh interferensi ya. Interference between sounds ya. We have L1 and L2. Ya, jadi L1 L2 itu S1 adalah sumbernya, sumber pertama, sedangkan S2 itu adalah sumber kedua. Ini L1 itu adalah jarak antara S1 dan S2 itu ke F. F itu biasanya layar atau telinga lah. Jadi kalau dia itu destruktif itu artinya tidak terdengar. Kalau dia itu konstruktif itu berarti kita makin dengar nyaringnya, bersuara lah, saya gitu. Okay, if two identical from two source have different phase, different phase on any points, that depends on the difference between two path, delta L, delta capital L. So they will have phase difference. Okay, if L1 equals L2, it means that this L here, L is greater than, this is D, greater than the distance between two source. Oke, okay. Jadi asumsinya ini sehingga L1 itu sama dengan L2, dengan kata lain bahwa L1 L2 itu adalah paralel lah, kurang lebih seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh untuk yang interferensi. Ini harusnya sama dengan X, sama dengan X plus, X menjadi ini tanda panah. Harusnya X plus lambda gitu. Jadi ini harusnya, saya kelupaan. Ya, harusnya begini. Jadi ada perubahan fasa di situ. Oke, jadi interferensi ini terjadi karena perubahan lintasan. Ada perbedaan lintasan. Jadi kalau saya punya dua fungsi Y1 dan Y2, ya, dengan menggunakan Y prime itu sama dengan Y1 plus Y2, maka itu akan didapatkan bahwa perbedaan fasanya itu adalah delta L dibagi lambda. Oke. Any question? No. Oke, jadi kalau kita ada perubahan lintasan sejauh lambda, maka perubahan fase itu pasti 2pi. Sehingga nanti di sini didapatkan bahwa V per 2pi itu sama dengan delta L dibagi lambda. Oke, jadi ada V itu bersifat konstruktif, artinya suara itu tidak terdengar dengan, konstruktif itu suaranya terdengar lebih keras. Sedangkan destruktif itu tidak terdengar sama sekali. Sisanya itu yang lain. So ini interferensi yang sifatnya konstruktif ya. Jadi V-nya itu adalah kelipatan dari 2pi, M kali 2pi. Itu sehingga didapatkan delta M di sini itu sama dengan M kali lambda, di mana M itu dari 0, 1, 2. Sedangkan untuk yang destruktif itu delta M-nya kelipatan dari setengah pi lah, M plus setengah kali
lambda. Okay, is there any question? Okay. So this is the problem. Can you think about it? Okay, let us, is there any question? Or you could talk about we could think about this problem. Any question? No question? Just a moment. Yeah.